Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Hadamadenw ni nafolo tɛmɛni bɛ se ka nɔgɔya cogoya di sikaso sira kan an ka bi sigi ka fɔ ba yi sɛnsɛn ka se kɛnɛdugukaw fɛ yen nɔ walasa k'i hakili jagabɔ o kan studio tamani ale ni projet mali justice ka jɛ ka baara dun wele bilala maa naani ma walasa ka kuma nin ko in kan maa fɔlɔ o ye siyaka usman kulibali ye n'ale ye ayiwa transporteur olu ka syndicat maa dɔ ye lieutenant colonel isiaka jakite ale bɛ sikaso gendarmerie la major sidiki sangare ale bɛ min ye ayiwa sikaso polisiso arrondissement filanan ye ayiwa Saliu Giro ale ye jago ko ani transport ko dɔnba ŋana ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa Saliu Giro n'i ye hadamadenw o ni nafolo ka taama lajɛ ayiwa fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu wajibiyalen don walasa i ka se ka taama nɔgɔya kɔnɔna na Mali kɔnɔna na o fɛn wajibiyalenw ye mun ni mun ye? O fɛn wajibiyalenw sanni k'o fɔ jɛkulu minnu b'o o sariyaw sigi n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye n b'o o kuma fɔ fɔlɔ parce que olu jɛkulu ka laɲini ye mun ye ka jamana 16 in fara ɲɔgɔn kan a mɔgɔw a sɔrɔfɛnw baganw dugukolofɛnw fɛn minnu bɛ dugu kɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka san sɔrɔ jamana 16 mɔgɔw bɛɛ ka a nafa sɔrɔ taa ka segin adamadenw ani fɛnw nafolow ni fɛnw ni baganw ni balow o dabɔlen bɛ o jamana 17 u fara ɲɔgɔn kan sinsinli de kama n'i ye adamadenw ka taama ta bɛɛ b'a dɔn ko visa kɔni tɛ a jamana 16 mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka bɔ yan i bɛ taa Abidjan visa t'i bolo i bɛ taa Lagos visa t'i bolo i bɛ taa Dakar i bɛ taa Banjul visa kɔni o tɛ ɲininka i la mun bɛ ɲininka i la dɔrɔn passeport ka k'i bolo ou bien carte d'identité ani ka vaccination papier i bɛ sira minɛ u ye sariyaw fana ta mun bɛ mobiliw jɔjɔli dɔgɔya sirabaw kan misaliya la poste de contrôle ka dɔ bɔ olu la pour que mɔgɔw kana tɔɔrɔ sirabaw kan jɔjɔli la parce que ni poste bɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw b'a dɔn ni passager ou bien donné a bɛ jɔ ɲininkaliw bɛ kɛ temps bɛ perdu n'i y'o jateminɛ o bɛɛ ye wari perdulen de ye donc u ye sariya ta pour que o ka dɔgɔya o contrôle o ka kɛ 3 ye ni camion bɔra misaliya la Dakar a bɔtɔ Dakar contrôle bɛ kɛ n'a sera frontière la contrôle filanan bɛ kɛ a laban a bɛ kɛ fo mobili se yɔrɔ yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ gare routière ye o bɛ se ka kɛ opérateur économique ka magasin o bɛ se ka kɛ douaniers ka comment dirais-je dédouanement yɔrɔw ye contrôle dan ye o de ye anw yɛrɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan kɔni ani dafɛ jamanaw la contrôle minnu bɛ a ka ca kojugu. D'accord. Lieutenant colonel Isiaka Jakite ni fɛn minnu wajibiyalen don taama hukumu kɔnɔna na n'u t'i bolo ɲagili jumɛn de bɛ da i kan? A ka wele diyara n ye studio Tamani n bɛ foli lase aw ma parce que wagati bɛɛ an tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn yan parce que ni mɔgɔ n'aw bɛ jɛra n'aw kumana fili ka dɔgɔ ko kɔnɔ nin kɛnɛ in b'o dɔ yira donc i filɛ ko min fɔ nin ye tiɲɛ b'i bolo a y'a fɔ cogo min na Giro mobili bɛ bɔ yɔrɔ min na a n'a bɛ taa yɔrɔ min na bon n'a ye lajɛli kɛ ni mobili bɔra Dakar sisan bolifɛn de don papier dɔw kan ka ye mobili na sɛbɛn dɔw kan ka y'a la
visite technique b'o la assurance b'o la ani hali mobili yɛrɛ ka bɛ labɛn cogo min na pour que a ka se ka boli sariya kɔnɔ sariya min b'a to a bɛ tɛmɛ dugu min na a kana se ka o mɔgɔ ninnu bila kungo kɔnɔ o bɛɛ b'a la mais o fɛn ninnu bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ danfara dɔ b'u la a dɔw ye kalo 1 dɔw ye kalo 3 ye dɔw ye kalo 6 ye bon mɔbili bɛ se ka bɔ Dakar sisan a b'a sɔrɔ a ka o papier ninnu tɔ tora peut-être tile 1 ou bien tile 2 a bɛna se Mali ma tuma min na o b'a sɔrɔ papier in en tout cas sariya min b'a bolo ka bolo o banna ni contrôle ma kɛ yɔrɔ o tɛ dɔn dɛ donc ni i minɛr'o la fɛn sariya kɛlen bɛ ka ɲangili dɔw labɛn o kama o fɛnɛ papiyew bɛ yen a bɛ dulon fɛn na i ye min kɛ ni e mɔgɔ minɛra k'a fɔ ko e ka mobili visite technique man ɲi o sariya dɔnnen don mais mobili man ka bouger bilen k'a sɔrɔ e ma taa segin visite technique kan tuguni ni i minɛra k'a fɔ k'i assurance fɛnɛ banna mobili bɛ lajɔ o comme ça c'est l'immobilisation auto mobili bɛ lajɔ a man ka bouger bilen parce que o kɔrɔ k'a fɔ ko e bɛ boli la sisan e ye kungo de ka ɲɛsin population ma parce que n'a fɔra ko i bɛ ka na ni balo bɛ ka nin fɛn c'est vrai mais i kana n'a ye sariya fɛnɛ kɔnɔ dɛ mais ni e natɔ yɛrɛ ye kungo ye mɔgɔw ma est ce que nakun b'i la bilen donc i bɛ lajɔ f'i ko o sariyaw labato o ɲangili ninnu fɛnɛ sariya kɛlen bɛ k'olu fɛnɛ fɛnw bila cogoya la ko mun na ka sigiyɔrɔmaw b'a la a sigiyɔrɔmaw ka ca a papiyew bɛ n bolo yan an bɛ tila tuma na n b'a papiyew t'aw bolo yan parce que o fɛn o bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i ye ko min kɛ ka sariya ni sariya sɔsɔ b'a kɔnɔ bolifɛntigi fɛ a bɛɛ faranfasiyalen don sariya fɛ a papiyew bɛ n bolo yan n bɛ tila ka papiye t'aw bolo parce que an bɛ baara min na bi mɔgɔ kelen se ka baara kɛ ni dugudenw minnu bɛ fɛ k'a dɔn olu bɛ se ka se polisiw ka yɔrɔ la wala gendarmerie la k'a sɔrɔ voilà olu bɛ se ka tɛmɛ o fɛ pour que k'a sɔrɔ hadamadenw ka tɛmɛ ni sira bon hadamadenw ka tɛmɛ ni sira an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ ko cayara dɛ mɔgɔ ɲuman bɛ yen mɔgɔ kolon bɛ yen ni mɔgɔ 100 tɛmɛna est ce que mɔgɔ 100 min bɛ tɛmɛ nin est ce que a bɛɛ ye mɔgɔninfin hakilina ɲuman ye o ye sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ ye mais ni sɛbɛn tɛ minnu bolo ɲagili jumɛn in de bɛ ta ka ɲɛsin o fɛnɛ ko jɛlen don ni sɛbɛn t'i bolo i bɛ ɲange i ka sɛbɛn ta parce que a fɔlɔ ye min ye i ka dɔn fɔlɔ i ye mɔgɔ min ye sɛbɛn tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ t'o dɔn i bɛ sɛbɛn in ta yɔrɔ jumɛn ye i bɛ sɛbɛn an kɛlen bɛ ka kɛ cogoya min na o yɔrɔ in na parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan contrôle bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ brigade gendarmerie dɔ de b'o yɔrɔ in contrôle kɛ ou bien policier dɔ de b'o kɔnɔ ou bien tuma dɔ la policiers bɛ yan ni brigade min bɛ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu dun baarakɛyɔrɔ fila in bɛɛ yamaruyalen don ka carte d'identité dilan parce que n'a sɔrɔ an y'i minɛ sisan misaliya kɔnɔ ka sɔrɔ carte d'identité t'i bolo ni policiers bɛ yen u b'a diyagoya i ka carte d'identité in dilan yen mais carte d'identité fana bɛ dilan ni sariya dɔw de ye parce que wolosɛbɛn tɛ mɔgɔ min na yarɔ o ko ka gɛlɛn sa dɛ parce que dɔw bɛ yala tuma dɔ la papier kelen t'u la donc o la carte d'identité dilan yɔrɔ dɔrɔn parce que o tɛna se ka k'o yɔrɔ la i kan ka lasago yɔrɔ la yɔrɔ min an bɛ se ka baara k'a kɔnɔ fo ka taa dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ sugu min ye parce que a ka tɔgɔ fa b'i la ba b'i la ou bien kɔrɔ b'i la fan dɔ fɛ téléphone numéro dɔ an bɛ se ka weleli k'o yɔrɔ la pour que k'a dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye n'o dɔnna sisan maintenant ko kan ka dilan dɔrɔn an bɛ ko kɛ ten. d'accord ɲininkali laban sani ka kuma di Kulibali ma mun de la caman b'a jira k'a fɔ ko o tɛmɛni sira ninnu senfɛ n'u lajɔra u bɛ wari de minɛ u na 200,000 1000 400 est ce que u yamaruyalen don k'o wari minɛ bon o wariko in ye ko dɔ ye ne y'o de fɔ hali kunun ka kuma kɔnɔ ne b'a dɔn man ka min sara n t'a sara n y'a fɔ n ko jamana in kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kalanbali de ka ca ni kalanna ye hali kalannen minnu fana bɛ yen olu fana ma a bila u kunna k'a fɔ k'u kan ka kalanbaliw dɛmɛ an bɛ tila k'a fɛsɛfɛsɛ mais est ce que u kan ka wari minɛ o wari nin o man ka sara yɛrɛ d'accord Kulibali kun t'o la yɛrɛ est ce que aw ka baara kɔnɔna na min ye finitigilakaw ye u ka baara kɛcogo a bɛ kɛ ni sariya ye wa bon n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye bon k'a fɔ a tɛ kɛ ni sariya ye o ye n taara yɔrɔ jan ka tɛmɛ mais sariya ka dɔgɔ a kɔnɔ de sariya ka dɔgɔ a kɔnɔ parce que bon an bɔra ka kuma kelen min fɔ de quoi donc comme chef yɛrɛ bɔra ka mun fɔ ni pièce kɔni t'e bolo souvent pièce tɛ mɔgɔ dɔ bolo ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'e garanti ne t'a dɔn i bɛ se ka réussir o tigi ma cogo min na parce que en réalité ne yɛrɛ ma sɛbɛn ye Mali kɔnɔ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni carte d'identité t'e bolo k'e bɛ nin sara k'o ye sɛbɛn k'o défaut papier min don e b'a ta 200 de e min nana ko e défaut ye 200 ye
bon ale bɔra ka min fɔ kun bɛ se ka taga bolo ni min minɛna surtout minnu bɛ immigration na n'a minɛna sa fɛn bɛɛ b'o bolo ne ye 200 ni sara ni reçu dir'e ma parce que les commissaires les plus proches bɛ se ka taa ni reçu ka photo de bɛ se ka carte d'identité d'e ma mais 200 nana ka papier d'e ma ko défaut de carte d'identité taara n'o ye a dun bɛ ta 200 de bon ne dun ma sɛbɛn yɛrɛ ye Mali la fɔlɔ k'a fɔ ko ko ni défaut de carte d'identité k'e kan k'a sara bon o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye c'est que pièce ko tɛ bilen quoi c'est à dire a kɛra mɔgɔ ko de ye espace kɔnɔ kilo bɔra k'a fɔ ko jamana 16 ni CEDEAO kɔnɔ ani jamana 8 IMOA kɔnɔ o ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ hadamadenw n'o bololafɛnw u bɛ se ka don ka bɔ ɲɔgɔn na kɛ nɔgɔyara cogo min na o hakili bɔ sɛbɛn caman ta o kɔnɔna na n'a fɔ olu jɛna ka bolonɔn bila sɛbɛn k'a fɔ anw bɛn ka kɛ an ka don ka bɔ ɲɔgɔn na an n'an bololaminɛw n'an ka nafakatiw o ka se ka matarafa bon k'a sɔrɔ mɔgɔ le sɔrɔ mɛ min b'a fɔ olu mɔgɔ dɔ ye dunan ye dugura o de ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ parce que u mana pièce minɛ cogo cogo u mana ye dɔrɔn u b'a fɔ ni dunan e bɛ 200 sara kun taara bon a ka kɛ pièce tɛ min bolo ka 200 sara ne t'o faamu yɛrɛ parce que pièce kɔni t'i bolo e ka taa 200 sara e ka audience foraine ma kɛ e ka foyi ma kɛ ka se ka reçu minɛ ka taa n'a ye or o 200 je san 3 le ne taara mais e b'o 200 sara ka tɛmɛ fo siɲɛ 5 ka tɛmɛ est ce que an tɛ cogo wɛrɛ ɲini o 200 sara cogo la wa mais n'a bɛ minnu yɛrɛ bolo ka pièce dafa olu ka wari sara kun e b'a ye k'a fɔ policier la sɛbɛn tɛ ɲininka ko pièce la ko vaccination e bɛ bɔ ka taa e ka taa bɔ Sikaso ka taa mɔgɔ ɲininka bu ni vaccination na e kun ma bɔra i mɔgɔ tɛsu ko ni jamana bana mana don jamana kɔnɔ k'a bɛ yɛlɛma bana mana don jamana kɔnɔ État bɛ disposition ta ka bila frontière la pour que bana lakale cogo min na mais k'a fɔ taasiw bɛɛ e bɔra frontière ka don e bɛ tɛmɛ Mali kɔnɔ e bɛ k'e jogo carte d'identité polisi man ka polisi man ka vaccination yɛrɛ ɲininkali kɛ a ka ɲininkali ta t'o yɛrɛ gɛlɛyaba bɛɛ wele 200 sara vaccination t'e bolo 200 sara ye dunan ye an bɛ fɛ ka gɛlɛya de bɔ o ma sinon k'a fɔ ko o tɛ baara kɛra sariya kɔnɔ c'est un peu trop dit mais sariya de ka dɔgɔyara c'est à dire wariminɛ kɛra fɛn dɔ ye an yɛrɛ ɲɛ tugura sariya kan pewu an bɛ t'o sira dɔrɔn de fɛ o de ye gɛlɛya an ma sira kan. D'accord ayiwa Sangare mun de ye sariya dɔgɔya aw ka baara kɔnɔna na Kulibali ka fɔli. N bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma ne fɛ sariya ma dɔgɔya baara nin kɔnɔ o ye jateminɛ ye olu fɛ n'u bɛ se k'a fɔ ko sariya ka dɔgɔ a kɔnɔ mɔgɔ min nana ka bɔ voyage yɔrɔ la jamana ni jamana carte d'identité t'a bolo ne fɛ a fɔra k'i ka mobili la seginna tigi a y'a ta yɔrɔ min na ka taa bila yen mais mɔgɔ min bɔra Abidjan i b'a fɔ Goudou Sénégal exemple di cogo min na mɔgɔ min bɔra Dakar a bɛ na ale Mali la a sera fɔ Kidira Kaba e ko a kari ka segin n'a ye ka taa a bila Sénégal ka sɔrɔ ka segin ka na i ye degun dɔ lase mɔgɔw ma u bɛ deli de kɛ an ka mɔgɔ dɔ a b'an yɛrɛ bolo RVP de la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u sɔrɔ k'u kɛ garant de ni n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲa ma i bɛ se ka 200 reçu tigɛ ka d'a ma défaut de carte d'identité a bɛ taa o yɛrɛ ye Mali sariya ye dɛ sinon jamana dɔw bɛ yen n'i y'o ɲininkali kɛ carte d'identité 200 est-ce que o ka kan si reçu de bɛ d'i ma c'est contre le reçu u bɛ ka 1000 sara min fɔ a la bon o bɛ se ka kɛ n tɛ se k'o vérifier parce que pour que ka se ka carte d'identité d'i ma n'i bɛ taa carte d'identité ta polisi la. E tɛ se k'o vérifier mais est-ce que polisiw y'a ɲɛɲini k'a dɔn parce que mɔgɔ caman de b'a la bi ko u bɛ o gɛlɛya ninnu ye siraw kan. O gɛlɛya n bɛ k'o de f'i ɲɛna adamaden ni référence t'i la e ye jɔn ye hali n'i bɛ taa carte d'identité ta n b'o de f'i ɲɛna i bɛ c'est en terme de i bɛ référer fɛn dɔ de kan ka carte d'identité di i ma ɲɔgɔn de ma karisa nin ye karisa nin ye o tɛ k'o don kelen dɛ mais bi wolosɛbɛn jamanko nin na kɛ a bɛ bɛɛ de bolo. mɔgɔ min ye maliyɛn a b'i bolo mɔgɔ min tɛ maliyɛn a bɛɛ de bolo o yɛrɛ preuve b'an bolo an bɛ yɛrɛ frontière la i bɛ se ka jigin ni a 10 n'a 20 ye a si tɛ maliyɛn. lamɛnbaaw ni lajɛbaaw ka se k'a faamuya ka ɲɛ ni référence t'i la walejugu bɛ se ka k'i la a bɛ bɛn. merci non walejugu tɛ k'i la dɛ mais o de tɛ k'i la segin yan i kan ka segin de o. mais est-ce que u bɛ lasegin a caman bɛ yen nɔ olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ 200 200 400 1000 de sara. u bɛɛ lasegin bon ne kɔni t'a dɔn olu b'o sara cogo min na u b'o sara cogo min na n kɔni tɛ se k'o dɔn e bɛ ka 1000 sara cogo di mun kama doni b'i bolo wa hali ni doni b'i bolo polisi tɛ se ka doni ɲininkali k'i la o e yɛrɛ min jɔlen filɛ e ka carte d'identité min ye carte d'identité t'e bolo i kan ka segin de o i bɛ segin de parce que i dɔnnen tɛ mais n'i y'a sɔrɔ référence b'i la hali n'a date falen don o de ye 200 de a bɛ fɔ k'i ka 200 reçu d'a ma pour 24 heures a tigi bɛ se o 24 heures in kɔnɔ a tigi bɛ se ka s'a seyɔrɔ la pour que ka taa a ka papier renouveler mais référence tɛ mɔgɔ min na d'emblée kɔni ye segin de kuma man ca koyi. Saliou Giro a bɛ k'a fɔ cogo min yala a ka nɔgɔn cogoya la sira kama. A ma nɔgɔn sariya y'a fɔ
a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn a ma sɔn k'a fɔ ko polisiw ni gendarmew ni douaniers ani tɔw k'u tɛ sariya kɔnɔ mais tuma caman minnu bɛ nin kɛwalew kɛ u tɛ sariya kɔnɔ finitigiw la kɔni a bɛ fɔ yɛrɛ tuma dɔ la ko a kɛra binkani ye maliyɛn bɛɛ b'a fɔ n'i bɛ don polisiya la n'i bɛ don gendarmeya la n'i bɛ don douaniya la hali baara wɛrɛ fonction publique la i bɛ wari de saraka don donc a bɛ ko mɔgɔw bɛ don baara la u bɛ na wari de kama an hakili la o ye finitigiw ka baara tiɲɛ kosɛbɛ finitigiw bɛɛ tɛ colonel sigilen bɛ yan ale ma don o cogo la parce que a si sera yɔrɔ dɔ la ale ma don o cogo la Sangare n'o ye commissaire policier o fana ma don o cogo la mais a camanba de taara o cogo la sisan o tɛ wari donnaw n'u hakili yɛrɛ de cɛ minɛ donc y'a yɛlɛma ka kɛ jago ye a kɛra jago de ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ miiri bɛ taa sécurité la ne ma d'a la ne sera frontière la n sera poste de contrôle la u bɛ lahalaya mun na u ni jagokɛlaw ni passagers bɛ cogo min na non u tɛ se u hakili tɛ sécurité la wari dɔrɔn o ye gɛlɛyaba ye il faut que polisi ɲɛmɔgɔw gendarme ɲɛmɔgɔw douane ɲɛmɔgɔw ani service tɔw u ka hakili jagabɔ kɛ pour que yɛlɛma ka don nin na n'o tɛ kojugu don jamana kɔnɔ dɔw y'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko n'u bɛ taama sira ninnu kan u bɛ min sara tuma dɔ la a ka ca ni u yɛrɛ ka billet sɔngɔ ye kojugu n famana ka carte ta mais n bɛ carte ta tuma min n hakili b'o la wa mɔgɔ caman y'a fɔ n ye gɛlɛya mun bɛ sira kan kɔlɔkɔlɔ tɛ alors n y'a fɔ ko jamana 16 de y'i labɛn k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔw kɛ kelen ye ka adamadenw kɛ kelen ye ka baara kɛ ka nafolow yiriwa a hɛrɛ ka se jamanadenw bɛɛ ma o baaraw bɛ ka kɛ mais n'i ye an ka jamanadenw ɲininka minnu bɛ sira kan dɛ parce que dɔw bɛ n'i tɛ voyager kɔni i t'a kalama mais minnu bɛ sira kan n'i y'o ɲininka u b'a fɔ ko CEDEAO ko ani UEMOA ko nkalon don an ye ɲinini kɛ 2017 kɛmɛ sara la 80 bɛɛ b'a fɔ ko non CEDEAO ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ parce que olu bɛ siraba de kan olu b'o o de ye donc vraiment n'an ma an hakili jagabɔ ka solution ɲin'a la ka dan sigi ni kɛwale ninnu na a man ɲi jamana ma Siaka ye dunanw ta fɔ n'o fɔra ne o bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ kojugu Ivoirien, Ghanéen, Togolais, Burkinabé ko n'olu donna Mali kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ las'u ma ko parce que maliyɛnw tɛ n delila k'a fɔ gendarmew ye an ka mission dɔ senfɛ n ko mais Burkinabéw ni Togolais ni Ghanéens o camanba de bɛ nord la u bɛ MINUSMA la u bɛ ka sa Mali kun kɔrɔ n ko mais finitigi mana fɔ ko u bɛ juguya ta k'a ɲɛsin o jamanadenw ma n ko a faamuya ka gɛlɛn dɔw b'a yira ko tajuru sara bere don ko ka d'a kan o kelen bɛ kɛ o bɛ fɔ ko o kelen bɛ kɛ maliyɛnw na Burkina a bɛ kɛ Côte d'Ivoire mais tuma caman passagers de b'a kuma fɔ dɛ ani transporteurs ni Burkinabéw y'o kɛ maliyɛnw na ni Ivoirien y'a kɛ maliyɛnw na u b'a f'u ye ko maliyɛnw de fɔlɔ y'a daminɛ ko donc olu bɛ k'u ta juru sara donc sisan ne ko an ka finitigiw ma anw kɔni an ka soda furan n'an y'an ta furan ni nin gɛlɛyaw bɔra an ka sirakun na an bɛ taa fɔ Ivoiriens ye an bɛ taa fɔ Burkinabéw ye aw bɛ ka kɛwalew kɛ a tun bɛ k'anw yɛrɛ fɛ an y'a dabila il faut k'aw k'a dabila an tɛ se ka intégration kɛ k'an to o baara la
D'accord. Lieutenant colonel Jakite ni bingani wale minnu bɛ ka fɔ k'o bɛ kɛ taamakɛlaw la siraw kan aw minnu ye ɲɛmaw ye finitigilakaw cɛla est ce que aw bɛ ninnu ko kalama? Bon, n bɛna kuma n bɛ fɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni parce que a fɔra ko bin b'a kɛ dɔw kan ko dɔw bɛ ka bin dɔw kan an ka kuma fɔ k'a tilen dɔw bɛ ɲa la dɔw bɛ ɲa cɛlakaw la misaliya kɔnɔ n'i ma fɛn kɛ i man ka jalaki jateminɛw kɛra k'a ye k'a fɔ ko baara fɔra ko a kɛ cogo min na ni baara kɛra ten kuma gɛrɛ bɛ fɔ tuguni mais ne hakili hali bi an b'o sira kelen kan baara fɔra ko a t'o sira kelen fɛ o de la an bɛ ka hali gɛlɛya ta ka ɲɛsin an bɛ ka agent minnu finitigi minnu bila sirakun na o de la i b'a ye waati kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔw bɛna c'u kan Sikaso région yɛrɛ kɔnɔ yan minnu bɛ ne dɔn ne yɛrɛ ka taa poste la ka taa munumunu heure t'a la ne bɛ se ka cun heure bɛɛ la transport caman kan ka ne dɔn o ko kan ne bɛ deli ka Buguni poste vider ka na ka poste vider n'i y'a sɔrɔ min bɛ poste la mobile bɛ position min na a man ja n ye ɲininkali kɛ a man kun minɛ n ye poste bɔ yen a m'i ja a m'i kun minɛ ou bien a man kan parce que poste man ka kɛ pour que poste ka kɛ yɔrɔ ye comme sugu o fɛn tɛ a don n ye mankan wuli n ye poste lankolonya mɔgɔ minnu tun bɛ a donnama kama fɛnɛ n y'u bɛɛ lawuli ka na ni mɔgɔ kuraw ye o ye ne yɛrɛ ka niveau mais n bɛ ka min f'i ye nin ko in na a tɛ ɲɛ min kɔ f'an ka kuma ɲɔgɔn ya sanni an ka so yɔrɔ ma i ye kuma dɔ fɔ ko ni i bɛ règle la i tɛ jalaki mais est ce que o y'a kɛcogo bɛɛ ye wa parce que dɔw b'a jira k'a fɔ k'u ka sɛbɛnw dafalen don ko passeport b'u bolo walima kelen carte d'identité b'u bolo o bɛɛ la n'u sera Mali la ni jamana wɛrɛ mɔgɔw don u bɛ wari sara n'u bɔra Mali la ka taa jamana wɛrɛ la fana u bɛ tila ka wari sara donc est ce que olu ye kojugu jumɛn de kɛ o kuma ninnu passeport bɛ n bolo papier gɛrɛ bɛ n bolo n'u nana Mali la an b'a fɛn kɛ o ko fɛn fɛn sera ne ma ne ye fusoro d'a ma donc i sɔnna ma a bɛ kɛ a fɛn fɛn sera n ma a fɛn fɛn fɔra n ye parce que bi ne fɛ an bɛɛ maliyɛn de ye yanni ka fin dɔ fɔlɔ i ye maliyɛn de fɔlɔ ni bin kɛra kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko min kɛra k'a ma diya i ye le fait que i b'i makun e b'i makun ni min k'a kan e kan ka ɲangi yɛrɛ parce que i man k'i makun parce que jamana ko de don an bɛɛ de don ni ko ko ye maliyɛn sɔrɔ bi parce que maliyɛn gɛrɛ b'a kalama o ma fɛn fɔlɔ maliyɛn yɛrɛ ma taa fɛn fɔ la o b'a jira k'a fɔ k'a bɛ ko dɔ kalama a b'a k'a don mais ni ɲagini kɛbaa yɛrɛ dun de ye o wale cɛjugu kɛ non hali ɲagini kɛbaga ɲɛmɔgɔ b'a la o ni e ma s'ale la sa ka ɲɛmɔgɔ ma baɲi an y'o fɔ bɛɛ ye numéro vert b'an bolo o kama an yɛrɛ ka téléphone numéro personnel bɛ mɔgɔw bolo o kama an y'a f'u ye fɛnɛ k'a fɔ ko an ka o weleli kɛ numéro ninnu filɛ nin ye heure t'a la parce que an bɛ sara kama an bɛ yan o de kama n'o kun don n'a sɔrɔ an kun tɛ yan o kama an b'a to o finitigi ninnu ni Bamakɔ cɛ mais ni u y'anw ta k'an bila yan u y'an ta ka bila kun dɔ de kama an tɛ se k'an yɛrɛ bila o sanfɛ k'a fɔ ko karisa mago banna k'a y'an wele parce que tɔɔrɔ sera ma tɔɔrɔ min man kan k'a y'an ban k'a lamɛn ou bien k'an ma a ko labɛn a ka wasa sɔrɔ a kɔnɔ parce que a bɛ se ka taa fɔ fan wɛrɛ fɛ o y'anw yɛrɛ ka o la sara bɛ bolo anw yɛrɛ kan donc an y'a fɔ bɛɛ ye nin y'an ka numéro ye heure t'a la i bɛ se k'an wele heure o heure k'o kɛra wagati min na an wele. D'accord, an bɛ tila ka se o numéro vert ninnu nafa ma Kulibali n'i y'a ta k'a lajɛ lieutenant Jakite y'a jira k'a fɔ ko n'i tɛ règle la ko i tɛ se ka jalaki nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka mɔgɔw bila règle la n'olu yɛrɛ fana bɛ k'u sen don règle dɔnbaliya in na a ko bɛ bolo jumɛn de kan o la. Bon Touré, bon comme chef y'a fɔ cogo min ne tɛ yɔrɔ min ta réalité don parce que a bɛɛ tɛ se ka fɔ olu ye n'olu bɔra min kalama a b'o kɛlɛ komi a bɔra ka minnu fɔ n'a tɛ min kalama y'olu kɔni bɛ tɛmɛ o ni mankan tɛ mun na ni dɔnniya tɛ mun na k'ale de ma sɔrɔ o fana bɛ tɛmɛ ni faute nin ye c'est que agent yɛrɛ jɔlen bɛ an ka infraction ninnu ma quoi i ka ɲagali sɛbɛn o jɔlen b'a ma et puis fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ adamaden min sunɔgɔbaatɔ kɔnɔ ka di sunɔgɔla ni kalama ci a bɛ fɔ ko fɛn fɛn tɛ texte kalama na a bɛɛ b'a kalama o bɛ ka nafakati le bila yɔrɔ ɲɛ sɔrɔ bila yɔrɔ ɲɛ ni baara ye c'est à dire an tɛ taa ka segin o kuma ninnu kan parce que a bɛna k'an bɛɛ kulokun ka gɛlɛn an ka tugura supposons an bɛ yɔrɔ min na bi agent dɔ ka taa agent ye mobili si o ye mobili si Buguni
ko surcharge de poids an ko ma surcharge de poids ani hors gabarit o de autorité routière ma o infraction ka bon aw yɛrɛ ta ye attaque ni 2500 o ye 100 000 ye mais o bɔra a ma sɔn k'olu m'o papier sɔrɔ a tɛ sɔn fiyewu maintenant sariya sɛbɛn min dun ko k'a fɔ ni infraction catégorie 3 comme a y'a fɔ cogo min na catégorie 3 min bɛ mɔbilibatigiw concerné o laban ye 6500 ye n'i y'o 3 sɔrɔ ka ban dɔrɔn i bɛ kimili sara bon ni kimili de tun tɛ e tɛmɛna kimili k'o ka PV kɛ k'e bila ka taa progrès fɛ 8 jours tu vas répondre i bɛ taa i ka infraction répondre o yɔrɔ la mais non hali ni e yɛrɛ bila ninnu bolo u bɛ waa mugan quittance sɛbɛn ka d'i ma poste la parce que k'e t'a dɔn e t'a dɔn tɛ o min t'a dɔn a sera e ma e de bɛ k'a fɔ ale ɲɛna e b'a ɲɛfɔ a ye c'est à dire il faut e bɛ tɛmɛ sensibilisation facile fɔlɔ ka sɔrɔ ka répression kɛ mais e ne ko sisan ko infraction bɛ na 20 000 francs ni waa naani ye ka ɲagali sɛbɛn ye mais ni ye waa kelen de i bɛ tɛmɛ a bɛna mun waa naani sara papier mun ɲama a bɛ waa kelen or que o tɛ tiɲɛ ye o papier tɛ poste kɔnɔ k'a fɔ i bɛ se ka sarali kɛ ka tɛmɛ waa fila kan sariya ma jɛn n'o ye l'article 120 du code de la route ale y'o défini n'an tɛmɛr'o kan an bɛ taa article 121 na o fana y'o défini o bɛ taa bɔ fɛn fɛn na o bɛ taa sɔrɔ sariya de bolo kan n'o bɛ taa fɔ ko code pénal o bɛ taa 342 341 na ka o défini olu ni ɲɔgɔn cɛ mais o ko wɛrɛ tɛ poste ye maintenant an bɛ taa ka sigi kuma mun kan n'o ka gɛlɛn n'a fɔra ko papier tɛ e la ko agent ye minɛ o tɛ tɔɔrɔ ye o résultat yɛrɛ tɛ bɔ observateur kɔnɔ yɛrɛ résultat min bɛ bɔ observateur kɔnɔ minnu bɛ règle la n'olu bɛ tɔɔrɔ olu ye tracasserie ye olu ye prestation illicite ye mais e tɛ règle la e ka tɔɔrɔ tɛ fɔ an bɛ de jaabi fɔra minnu bɛ règle la n'olu bɛ tɔɔrɔ dɛ an bɛ k'o kuma de kɛ ten mais hali minnu tɛ règle la u kan ka bila règle de la wa walima kelen u kan ka tɔɔrɔ de olu kan ka bila règle de la comme a ye min fɔ ne ye mɔgɔ minɛ sisan supposons ale ko ne bɛ bɔ ni camion ye Côte d'Ivoire délai de route ye 15 jours de ye e ka payer tɔ tora même une semaine e bɛ taa i ma sira entrepôt bɛ yen k'a prolonger ka d'e ma yanni ka frontière traverser e mɔbilitigi bɛ se ka wuli cogo ji ka na n'o ye fo ka na e minɛ pièce la donc n'i y'o sera n'o kalama caya agent ma a b'e minɛ kɛ pièce min kan ka fɔ e ɲɛna a b'o kɛ mais en réalité kuma t'o si de kan kuma bɛ minnu kan minnu bɛ règle la n'olu bɛ minɛ na parce que ne tɛ règle ka kuma tɛ o n'an ko m'e ka kuma kɛ an bɛ taa kɔfɛ de minnu bɛ règle la n'o bɛ ka minɛ olu ye mun kɛ poste bɛ yen n'i ye sira hali n'i dafalen hali n'i mobili kɔrɔ bɔli ka n'e jɔ de n'i ma 400 sara i tɛ taa hali ni dépôt ra Sini b'o kɛ wa Buguni b'o kɛ sikafɔba dabɔkun ye dugudenw bɛ ɲininkali min kɛ k'o lase aw ma walasa aw ka jaabi lase o ko la ɲininkali caman bɛ ka kɛ aw ko k'aw to kalama o kɔnɔna na dɔw y'a jira k'a fɔ ko san joli nin kuma bɛ sen na n'i y'a ye aw t'a kalama soit aw bɛ siran olu ɲɛ minnu bɛ terrain kan walima kelen aw fana bɛ dɔ sɔrɔ o ko la non n tɛ ɲininkali la k'a fɔ k'an t'a kalama o tɛ se ka kɛ parce que papier dɔ de b'a an yamaruya ka taa poste ninnu de la généralement n'i bɛ yɛlɛ poste de la e tɔgɔ de bɛ sɛbɛn i ka matricule bɛ sɛbɛn a fɔ ko karisa ni karisa de bɛ poste la bi i dɔnnen don mun de y'a bila ka taa a papier ɲininkali kɛ a bɛ bɔ ka d'i ma donc tɔɔrɔli min bɛ ka kɛ n'aw b'a kalama non e ka mɛ tɔɔrɔ ye jumɛn de ye contrôle de tɔɔrɔli ya wari minnu bɛ ka sara n'a tɛ ka kɛ n'i y'a ye non a ka m'o min ma ne tɛ se k'o jate tɔɔrɔli ye koyi pour que ne k'a dɔn ko e bɛ règle la e tɛ règle la fo e ka jɔ de o kari kelen ne bɛ k'o f'i ɲɛna kari kelen mɔgɔ 60 dɔ bɛ se ka sɔrɔ kari kelen kɔnɔ mais kari bɛ se ka jɔ mɔgɔ 2 kama parce que o tɛna taa k'a to parce que ninnu tɛ règle la a bɛ kɛ tɔɲɔ ye ne bɛ se k'a faamu yɔrɔ de la k'a fɔ ko tɔɲɔ bɛ ka se mɔgɔ caman ma k'a sɔrɔ u bɛ règle la mɔgɔ 2 kama i ko minnu bɛ ka ɲagin walima kelen minnu bɛ ka wari sara ko e t'o jate tɔɔrɔli ye e b'o jate jumɛn ye o sanction de sariya de y'o fɔ sariya de ko ko ka 400 ni 600 non ça dit bɛ infraction bɛ ɲɔgɔn ye infraction bɛ ɲɔgɔn ye ko y'a fɔ cogo min na mobili dɔ bɛ yen usine mana kɛ mobili la a infraction de ye nin défaut d'inspecteur bɛ mobili la a infraction de mobili ba a mobili fitinin donc a bɛ ka fɛn 2 don ɲɔgɔn na u tɛ se ka kɛ kelen ye k'u tɛ kelen ye ɲanginiw tɛ kelen ye infraction tɛ kelen ye mɔgɔ ta ani mobili ta kelen tɛ u bɛ définir don sariya de fɛ ni nin b'i la i bɛ nin de kɛ ni nin b'i la i bɛ nin de kɛ bon ne taara sɔrɔ 2 n'o 3 bɛ ne la a fɔra sisan Kulubalikɛ ye 1000 de fɔ n'a fɔra k'e ka 1000 sara e ko o binna kan k'a sɔrɔ défaut nin bɛ e la cɔ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ɲini ka na sabu kɛ ONG ni fɛnkɛw cayali don ni transport de la o de ko bɛɛ de tiɲɛ an bolo m'a faamu c'est à dire que téléphone u bɛ weleli de kɛ n bɛ nin position de ka yan u bɛ plateforme bɛ se ka so sisan u ye plateforme na se ka so cogo di ko ni bingali bɛ ka kɛ mɔgɔ min kan k'i ka taa an ka bureau la u ye bureau indiqué mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ ma se bureau la u wulila ka taa u jɔ poste de la u bɛ policiers gendarmes filmer ka na ka image monter réseau ko nin yɛrɛ de ko bɛɛ de cɛ quoi i y'a faamuya u bɛ nin de la ye
i bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ n'i ko k'a ye ko bɛɛ de tiɲɛ a ye tiɲɛni jumɛn de don kɛrɛnkɛrɛnnen a ye ko bɛɛ tiɲɛ mun de e Ture bɛ se ka ko dɔ kɛ bi ne bɛ se ka don e ka site ka kɛ e photo dɔ télécharger ka ko dɔ ta k'a bange i la e de don e tɛ se k'i yɛrɛ cɛ yanni a ka taa dɔn ko tiɲɛ don Ture yɛrɛ tɛ o b'a sɔrɔ an y'a minɛ bolojugu bɛɛ de kan ka waliya ŋɛɲɛjugu bɛɛ ta k'i sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ nkalon de don an ye équipe dɔw minɛ frontière de la caméra b'u bolo ka taa policiers gendarmes filmer o bɛ kɛ cogo di a bɛ fɔ bamanankan na ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ko tɛ tiɲɛ ko tɛ tiɲɛ kɔrɔ min an k'an ŋaniya ɲa ne y'o f'i ye kunun ko e tɛ se ka se ne ma fosi la ka laɲini kɛ ne fɛ ne jɔlen bɛ faso baara de la ko karisa n bɛ nin degun de kɔnɔ mun y'aw siran o caméra ninnu ɲɛ aw bɛ kojugu dɔw de kɛ n'aw bɛ ka siran o kana non an tɛ kojugu ko tɛ n b'o de f'i ɲɛna u b'a bila k'a kɛ min ye o de ko don sinon problème tɛ o hali semaine tɛmɛnen dɔ kɛra Sikaso yan polisikɛ k'i jɔ kɛ bɛ téléphone na o dɔlen bɛ kuma la mobile papier ɲininka min bɛ kɛrɛfɛ a bɛ ka polisikɛ filmer o bɛ kɛ cogo di o mun ye o de bɛ na ni gɛlɛya de ye baara la n'i ko gɛlɛya bɛ baara la a bɛ se ka k'o de an gɛlɛya degun bɛ anw kan koyi aw ta nin an yɛrɛ bɛ se ka ko degun tɛ tellement que n'i ye mɔgɔ ninnu bila ka taa baara yɔrɔ na gɛlɛya min b'u kan baara yɛrɛ condition de travail a y'a lajɛ n'a bɔlen don ka taa jamana wɛrɛw la a ye jamana wɛrɛw ta lajɛ a ka Mali ta lajɛ c'est à dire que a bɛ i b'a fɔ Mali agent poste sentigi poste la sinistre de quoi n bɛ ɲininkali la tilen dɔɔni walasa ka se k'i ka hakilila faamuya ka ɲa i ko ONG-w ni plateforme sen don ni baara la k'o ye gɛlɛya don aw ka baara la nka an bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn dɔ kan n'o ye passagers ni transporteurs olu bɛ k'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ ka da u kan sira kan donc n'i y'a faamuya plateforme ni ONG ninnu olu de bɛ tɔɔrɔli in da passagers ni transporteurs kan wa walima kelen tɔɔrɔ in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de ni mobile dɔw bɛ wuli ka taa dugu dɔw de la u bɛ wari minɛ passager fɛn fɛn bɛ ni i kalanlen tɛ dɔɔni u bɛ ɲɛkun lajɛ u bɛ se ka wari minɛ a bɛɛ la k'an bɛ ka taa agent kama poste de la nkalon don a tɛ s'aw ma mobile fɛn fɛn b'o kɛ personnel la bɛ a ka taa jɔ an ka mobile bɛ ka na tan n bɛ ka kɛ tan u bɛ se ka faamuya mais ka passagers kɛ ɲɔgɔn kan ko wari minɛ o la ko ni vaccination t'i bolo k'i ni taara frontière la ko policiers b'i ta u b'i don ta u b'i kɛ tan a dɔw bɛ yen u bɛ 5000 sara minɛ mɔgɔ kelen de la a prévu b'an bolo finitigila a yirala ko finitigila ka minnu yɛrɛ b'a minɛ dun non finitigila ka tɛ se k'o minɛ ayiwa sali o ye faamuyali jumɛn sɔrɔ ONG ni plateforme finitigila ka tɛ se ka wari minɛ mɔgɔ la i b'a fɔ polisi filɛ carte kɔnɔna na u tɛ k'a kɛ a minɛ cogo di de ayiwa Saliu Giro kuma b'i bolo a bɛ kɛ ne yɛrɛ y'a ye n y'a ye Buguni n y'a ye Zegua n y'a ye Yɛrɛmakɔnɔ n y'a ye yɔrɔ wɛrɛ Kinparana mun ye poste de sécurité barrière ma an ka kɛ an ka taama senfɛ siɲɛ 2 an taara sɔrɔ Kinparana barigon bɛ siraba kan mobile tɛ se ka tɛmɛ o don masina o la ni gendarme kɛ kuma na ne ko n ko aw ka poste de sécurité baara kɛcogo tɛ nin ye an bɛnna kuma la a ye camion dɔw tun minɛlen mais a ye camion bila u bɛ se k'a fɔ de u t'a bɛɛ kalama mais a tɛ kɛ ayi a bɛ kɛ n'i ye micro trottoir ta ka taa mɔgɔw ɲininka minnu bɛ taa ka segin na u b'a ɲɛf'i ye siya ka ni o ye syndicat mɔgɔ ye a b'a baara la a mɛnna a b'a dɔn et puis n tɛ sisan ko ye koyi a bɛ sen na a mɛnna kojugu a ko réseaux sociaux ye a kow tiɲɛ ayi réseaux sociaux tɛ a ko bɛ sen na a mɛnna ayiwa maintenant ko plateforme baarakɛlaw bɛ taa poste la ko o bɛ ka gɛlɛya don polisiw ka baara la an y'o kuma mɛn hali sɔgɔmada in na an ni gouverneur kuma na polisi ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen gendarme ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen o ye mun ye an ye projet Mali Justice ye an ka baara dagalen bɛ an ka a bolo fɔlɔ sabanan u b'a fɔ ma composant 3 o ka baara o dagalen bɛ Sikaso mara kɔnɔ anw de bɛ plateforme dɛmɛ u ka baara kɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko BPC bureau de plaidoyer citoyen ni mun ye degun sɔrɔ siraba kan i bɛ se olu ma k'a ɲɛ f'u ye i ka kan ka dɛmɛ cogo min pour que i ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ i bɛ dɛmɛ n'o ye projet bɛ wari sara hali n'aw taara tribunal de la fu donc anw de y'u bila baara in na
sɔgɔmada in na an ye ɲininkali kɛ procureur tun bɛ yen n ko bon ninnu kɔni u b'u ka baara de la hali citoyen gansan n'i tɛ plateforme yɛrɛ la ni i bɛ poste la i ɲɛ b'a la damatɛmɛ wale dɔw bɛ se ka kɛ i bɛ se k'i da don a la ne yɛrɛ delila k'o kɛ u ye ɲininka ko ne ye jɔn ye n ko citoyen malien n ma sɔn k'a fɔ n ye mun ye n ko citoyen malien n ɲɛ bɛ damatɛmɛ wale de la n tɛ se k'a to yen ni ma kuma. donc sariya foyi tɛ yen min bɛ jamanaden walima kelen jɛkulu bali k'i da don o sariya tɛ yen mais comme o daminɛna sisan de o bɛ polisiw degun parce que u delilen t'a la mais u ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ tun bɛ yen sɔgɔmada in na gouverneur fɛ yen u bɛnn'a kan plateforme ka mɔgɔw b'u ka baara kɛ u ka finitigiw bonya u ka baara kɔnɔna la u bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ b'a dɔn taalen ɲɛfɛ u bɛ ɲɔgɔn faamuya mais n dalen bɛ mun yɛrɛ la kosɛbɛ fiɲɛ kura min wulilen yuruguyurugu kɛrɛlen fiɲɛ min wulilen don sisan hakili la o de bɛ ni kura don an ka baara in na parce que tuma dɔw la an y'a daminɛ tuma min polisiw ni gendarmew tun b'a fɔ an ye ko pour que an bɛna sira kun na k'olu ka nasɔngɔ dafa warini k'an bɛ kɛlɛ k'olu fɛ o la nasɔngɔ dafa warini ko zonbaw bɛ Bamako yɛrɛ de ko an t'a fɔlɔ n'olu ye a comme zonbaw bɛ ka minɛ donc sisan u b'a faamuya ko an kɔni ka baara o ye siraba ka baara de ye an tɛ se ka zonbaw minɛ mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ mun bɛ k'u minɛ donc an b'an ɲɛsin polisiw ni gendarmew ni douaniers de ma an ka nin kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a dɔn ni u ka ɲɛmɔgɔw n'u b'a kɛlɛ i n'a fɔ colonel b'a kɛlɛ cogo min a bɛ ban. D'accord. Colonel, wale jumɛnw de kan ka sigi sen kan walasa aw ani maa fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni hukumu kɔnɔna na a ka se ka ɲɔgɔn faamuya wa taamakɛlaw olu fana ka se ka lafiya. Bon o fɔlɔfɔlɔ ye kumaɲɔgɔnya ye parce que n'an ma kumaɲɔgɔnya a tɛ ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn n'an ma kumaɲɔgɔn ye fana a tɛ ɲɔgɔn bɔ fili la mais n'aw kumana ɲɔgɔn ye aw bɛ ko bila sen kan min b'a to aw bɛ aw kunna ye min ye o ka se ka sen sɔrɔ kuma dɔ fɔra yan ko RSI bɛ tigɛ ka d'i ma zone tɛ papier fɛ dɛ zone tɛ papier fɛ parce que ni zone ye wari minɛ a tɛ fɛ nɔgɔya la mais ni RSI b'i bolo i bɛ se ka taa RSI lajɛ fan bɛɛ ni RSI tigɛ ka d'e ma sa ko défaut de carte d'identité ou bien défaut de tel truc là o RSI b'e bolo numéro de b'a la i bɛ fɛ ka taa lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni papier min dir'i ma ɲuman don ou bien kolon don parce que quittance bɛ na o quittance an t'a dilan a bɛ di anw ma soit mairie fɛ soit a bɛna cogoya gɛrɛ la et a quittance kɔnɔ fɛnɛ a fɔra chaque fois k'i bɛ dɔ tigɛ a la ka sɛbɛnni k'a la wari nin kan ka verser trésor public de la Sikaso ko bɛ sen na et i t'a sɔrɔ an bɛ rapport minnu kɛ kalo o kalo an bɛ sɛbɛn min kɛ kalo o kalo pour que an ka baara yira an ye nin baara in de kɛ nin kalo kɔnɔ o wari bɛ bɔ o kɔnɔ an ye warakɛ min verser an ye warakɛ min bila trésor public ka kɛsu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o wari bɛ bɔ o kɔnɔ donc ni papier b'a la ne kɔni fɛ papier b'a la citoyen kana siran o ɲɛ parce que min ka gɛlɛn mɔgɔ ka fɛn minɛ la papier t'a la o kɔni na ni dapasa ma gɛlɛya kuma bɛ caya mais ni papier b'a la u ka papier minɛ n'u bɛ fɛ ka dɔn wari taara yɔrɔ min na o papier min b'u bolo dɛ o b'a dɔn wari taara yɔrɔ min na. ni caman y'a jira ko papier in de tɛ d'u ma mɛnɛ. oui ni papier ma d'i ma kana sɔn mɔgɔ tɛ fɛn sara ka sɔrɔ papier t'a la ni e ko sisan ko ne ye nin sara karisa ye ka sɔrɔ ko e m'a sara ye e bɛ lajɛya cogo di papier tɛ yen fɛn fɛn mɔgɔ bɛ dɔrɔmɛ di min ma o k'a fɔ ko a ye papier k'a la ka di yan n ma ban n tɛ wari sara n bɛ wari sara n ma ye papier k'a la papier in b'a to min ye wari minɛ o ka se ka wari don sira gɛrɛ fɛ papier in b'a to wari minɛna min fɛn na n'a bɛ fɛ k'a dɔn ale ka wari donna sira min fɛ a b'o fana dɔn donc o ye papier in de jɛlenya sira ye. d'accord aw y'a jira k'aw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ mais est ce que aw bɛ papier ɲininkali kɛ n'a fɔra k'aw ka wari sara i n'a fɔ. bon ni ye ɲagili sɛbɛn fɔ ni n'a ka kan i b'a sara kɛ mais o tɛ fɛn fɔ i bɛ minɛ ko bɛ sigi minɛ dɔrɔn kuma b'o dɔrɔn de kan ne bɛ taa ka sigi kuma kelen min na o don ye tant que e bɛ défaut kɔnɔna n'i y'a minɛ i b'o sara o tɛ problème
bɛɛ b'a kalama aujourd'hui maloya ko de bi an ka sigi k'an bɛ kɛ débat kɛ nin kan colonel ye min fɔ vraiment an ka sigi ka kumakanɲɔgɔnya kɛ a bɛ ban cogo min o de ye solution ye mais a bɛɛ a tɛ yen kuma to kan bilen. mais a y'a yira k'a fɔ ni a fɔra i ka wari sara k'i ka sɛbɛn ɲininkali kɛ nin bɛ ka ɲininkali kɛ est ce que n'a fɔra k'aw ka wari sara aw bɛ sɛbɛn ɲininkali kɛ wa. sɛbɛn ka e ka wari quittance sara surafɛn na wari min sara n'an bɛ mankan ci an ko wari ɲɛnama de tɛ n tɛ ni wari ɲɛnama i bɛ mankan ci o la a fɔra ko ale fɔ sisan ko défaut diplomatique bɛ e la sa 3000 francs a taara filɛ mais tu paies les 3000 francs ne ko sisan k'e ko sisan ko e tɛ 3000 francs sara e bɛ fɛ ka 200 sara ka tɛmɛ o tɛ e ka agent bɛnnen kan mais agent ka infraction caman fɔ sisan ka minɛyɔrɔ tɛ e la n'u ye mobile yɛrɛ visiter minɛyɔrɔ tɛ e la u bɛ fɛn dɔ fɔ imagine défaut bɛ fɔ kuma dɔ minnu ka bɔ hakili ma poste la pour que i ka minɛ minɛ ye diyagoya ye adamadenw kɔrɔtɔ bɛ c'est à dire nin kuma caman ma fo a mɛnna sen na a kɛlɛbaga kɔni ye karantɔ ye c'est pour cela karan bɛ wuli bɛ plateforme na fɔ o ma fɛn kɛ koyi o y'an jan kɛ n ye photo ta ɲɛ n bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye n'i y'a ye i bɛ photo tara kɔrɔ i dɛsɛlen bɛ i photo la parce que i ka waleya man ɲi n'a y'a tɛ waleya ma a b'a da yɔrɔ min k'a da i ka fɛnw taara. mais n'aw y'aw ban wari min sarali la. e bɛ si n'i ma surafɛn siri i bɛ si poste la foyi taara est ce que normalement yɛrɛ c'est à dire n bɛ fɛn dɔ kelen fɔ ɲɛna sariya kɔnɔ mɔgɔ man ka miniti 15 yɛrɛ sɔrɔ poste la n'a ko a t'a sara i ka article 121 k'a ka kɛ o kɔrɔ ye n'a t'a sara i ka fɛn dɔ d'a ma k'a bila ka taa procureur fɛ yen a ka sara continuer o fɔra o sara tɛ diyagoya yɛrɛ poste la mais a kɔni b'a sara n'a bɛ défaut la mais poste la ni wari t'a kunna don imagine e bɛ mɔgɔ bɛ bɔ voyager ka na se e ma Guido ye min fɔ quand tu quittes Dakar 1353 km de Bamako arrivé à Kati on te dit de payer quelque chose qui est ma mise à de ko fɛ e sɛgɛn dɔrɔmɛ bɛ sɔrɔ kun wa e sɛgɛnlen ba dɔrɔmɛ t'e kun o solution fana o tɛ policier ye koyi a ye b'a fɔ dɔ de quittance d'olu ma o ka PV kara k'a bila ka taa procureur fɛ yen k'a mobile adresse bɛɛ di mobile tigi a bɛ taa présenter procureur ɲɛkɔrɔ ka wari sara a banna o tɛ se ka kɛ gɛlɛya o gɛlɛya kun ye mun ye minnu man ka kɛ n'o bɛ kɛra an b'o kuma de kan mais e mun tɛ sariya kɔnɔ an tɛ e ka kuma kɛ o minnu bɛ sariya kɔnɔ olu bɛ ka tɔɲɔ de an b'olu ka kuma de kɛra parce que e yɛrɛ nan bɛ fɛn dɔ kama ka ban c'est pour cette raison que mɔgɔ Mali kɔnɔ yan i ka kɛ sariya kɔfɛ o ka se ka kɛ sariya kɔnɔ mobili sara kan parce que n'i ka pièce ma dafa n'i taara wari di i bɛ tɛmɛ n'i ka pièce dafara i bɛ se ka se ka bɛɛ b'o kalama n'i ka pièce dafara e de bɛ contrôler min ka pièce ma dafa a ye wari la k'a di a ka sarata agent b'a ma a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ ça c'est clair et net o tɛ débat ye mais problème min na ni colonel min fɔ ne bɛ min lamɛn an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya olu tɛ mun kalama olu de bɛ terrain kan n'an ma ɲɔgɔn kuma a bɛ faamu cogo di et puis an kana kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko ninnu na quoi parce que bɛɛ bɛ dɔ dɔn kana sigi n'a ye terrain kan. d'accord est ce que a wuli ka jɔ kɛ ani transporteur ni bɛɛ lajɛlen ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛnɛ kan walasa k'a ko ɲɛdɔn. kalo tɛmɛnen an kɔrɔ Sikaso autogare mɔgɔ mɔgɔ bɛ a kunna qui que soit chef d'escale ou bien compagnie bi tɔgɔ la a bɛɛ an ye commissariat fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ commissariat yɔrɔ kelen mun ni mun de bɛ aw ka dekun de la an ka laɲini yɛrɛ kɔnɔna la a y'a ɲɛfɔ an ye o y'a ɲɛfɔ ni fɛn fɛn ye dekun ye a y'a numéro ninnu wele pour que a kana jɔ ka mɛn kuma bɛ ka caya poste ko ninnu na a ye mɔgɔw bɔ a ka kow kalama ni mɔgɔ t'i ka ko kalama e ye dogo ka ko kɛ an b'a fɔ o ma ko subaga don kelenna ko kɛla mɔgɔ dun b'a kalama ne yɛrɛ ka numéro ne bɛ se ka fɔ ne ka numéro bɛ maa bolo dama bolo Sikaso n'a mɛn ko polisikɛ min ta tɛ ɲa ne de don chaque jour ne bɛ intervention de la nin b'a kalama bila ko tɛ dɛ mais mɔgɔ kelen sisan jukɔrɔ wɔsi de don a tɛ se ka dɔn sinon k'a fɔ k'an tɛ ko nin kan an b'a kan don o don n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka ban a tɛ ka ban bon mun n'a tɛ se ka ban ne t'o de f'i ɲɛna c'est à dire que dɔw de bɛ a ko ka girin aw ma de wa a tɛ se ka girin an ma o c'est à dire que daminɛ kelen tɛ se ka ban a bannen de koyi a banna karamɔgɔ a bannen don a bannen de don a bannen de don c'est à dire que i bɛ jour la i tɛmɛna i tɛ jour la i kan ka jɔ de bon olu de bɛ taa minnu jɔlen b'a bolo n'u tɛ jour de la k'aw bɛ tarakase la mɔgɔ min kan ka wari sara wari yelen agent bolo o bɛ se ka kɛ tarakase de cogo di ni reçu de t'a la a fɔ a karisa e mɔgɔw ka wari minɛ mun na sisan kɔni a bɛna ban wa an b'a kɛ misaliya ye a bɛ kɛ misaliya ye jamana wɛrɛw fɛ u ka ɲɛbɔ Mali ka baara fɛ anw dalen b'a la ko a bɛ ban mais ko fila bɛ yen n bɛ fɛ ka mun fɔ joona CMTR bɛ postew la ka kɛ kokɛbaliw kɛ gendarme ni policiers bɛ barrière da camion ɲɛ ko camion tɛ tɛmɛ fo CMTR fo ni CMTR sago bɛ mun na fo ka kɛ. d'accord kumakan labanna fana ko sarali kana kɛ ni sɛbɛn tɛ an y'a ye Mali Justice Projet fana ye wulikajɔw dɔw labɛn k'a fira i n'a fɔ Facebook kan réseaux sociaux la ko aucun paiement sans quittance yali o ɲɛfɔli ninnu de kan ka caya wa. An b'o kan mɛnna an bɛ formation de kɛ yɛrɛ sirabakan taamaw kan
formation 2 jours de formation an y'a kɛ cercle ninnu bɛɛ la Sikaso kɔnɔ yan ani Kuri sariyaw ye mun ye ka f'u ye donc u bɛ sariya dɔn. D'accord. Ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ k'i sen dɔ nin baara la walasa taama hadamadenw o ni nafolomafɛnw ma u ka se ka nɔgɔya Sikaso siraw ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli lase an ka maa welelenw ma n'o ye Siyaka Usumani Kulibali ye n'ale ye ayiwa syndicat des transporteurs olu maa dɔ ye lieutenant colonel Isiaka Jakite ale bɛ Sikaso gendarmerie la major Sidiki Sangare ale bɛ ayiwa Sikaso police la Saliu Giro ale ye ayiwa transport o ni jago ko dɔnba ŋana ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture jaw labɛnbaw la ayiwa Nuhum Jire a n'a karafe juru min ye a ko bɛɛ lajɛlen labɛn ni sa o kɛra studio Tamani ni projet Mali Justice fɛ. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.